9 एप्रिल अक्ट'नि दिनै 9 एप्रिल 2026 मायथाइ आं दिनै नरम आखुनि गोसो रायजोफोरखौ जाय मोजाङै सामलायनो हागोन रायजोफोरनि मोजां जाय खामानि मावगोन आं बेनोसो होननायखौ सेरनानै होगोन आं जेन देरहाथों आरो जाय मोजां केन्डिडेट जाय मोजां केन्डिडेट जाय मोजां आखलनि जाय मोजां गियाननि जाय एखेबारे बिनि गोसोआ फ्रि बेनोसो भटखौ होनाय जागोन नंगौबो निस्सय बियो जों बेनोसो होखागोनबा जिहेतुके जोङो जितुनो गोसो गोरबोनि सायख'हरगोन बे मानसिया जोंनि समाजनि खामानि मावनांगोन जोंनि माने जायगानि डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ मावनांगोन रायजो राजानि सुखु दुखु समाव बियो नुजाथि फैनो हानांगोन बेबादि मानसिनोसो जों भटखौ होगोन दा जों खोनानाय मथेथ' जों मिथिदों जोंनि समस्तिनि शिब मिश्र बिथाङाथ' माने मेंनो रोङि सासे मावथि समाजनि थाखाय दा बेनि थाखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा गासैबो बिथांनो भट होनो थाखाय थियारि जाना दं আচ্ছা কক কেনেকৈ কি স্বভাৱ কেনেকৈ চৰিত্ৰ MLA MP কেনেকৈ কি হ'ব লাগে স্বভাৱ চৰিত্ৰ MLA MP ক বৰ্তমান আমি অসমৰ সমগ্ৰ দেশৰ উন্নয়ন বিচাৰিছোঁ গতিকে আমাক উন্নয়ন লাগে ডেভেলপ লাগে শান্তি লাগে এইখিনিকে আমি কামনা কৰিছোঁ বৰ্তমান আমাৰ লামডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক শিৱ মিশ্ৰ আগন্তুক যিটো ভোট পৰ্যায় আহিছে আমি তেখেতকে সমৰ্থন কৰি দ্বিতীয়বাৰলৈ আমি তেখেতক আকৌ কামনা কৰিছোঁ এইবিলাক চৰকাৰ নালাগে নেকি এইফালে দিয়ক ইফালে দিয়ক মানুহ লাভ দেই ইফালে দিয়ক ইফালে দিয়ক এইফালে দিয়ক